आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस माफिया की जानिब से एक बाप को उसके बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर मुंतकिल करने पर मजबूर करने के वाकये के बाद इसी तरह का एक और वाकया किंग जॉर्ज अस्पताल विशाखापट्टनम में पेश आया। एक खातून जिसकी शिनाख्त झांसी के तौर पर की गई है, उसने 21 अप्रैल को अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। उसको बाद अज़ां घर जाने की इजाजत दे दी गई। एम्बुलेंस का ड्राइवर खातून के शौहर मनोज के पास पहुंचा और उसने अनकापल्ली जिले के पेंगोला धर्मारम गांव में वाक़ खातून के मकान को छोड़ने की पेशकश की। ताहम खातून के शौहर मनोज ने कहा कि उनकी खुद की गाड़ी है, जिसके बाद ड्राइवर ने कागजात उनके हवाले किया और वहां से चला गया। जब यह खानदान उनकी अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा तो एक और एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने मनोज के साथ झगड़ा किया। उसने मनोज से कहा कि एम्बुलेंस गाड़ी अस्पताल में जख्मी के बाद घर जाने वाले खवातीन के लिए है और दूसरी गाड़ी में उनको ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मसले पर जब मनोज और उसका खानदान एम्बुलेंस में जाने के लिए राजी नहीं हुए तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मनोज पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी नाक से खून बहने लगा। दीगर सिक्योरिटी स्टाफ ने भी मनोज के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद ओहदेदारों से इस खुसूस में शिकायत की गई। बाद में खानदान वहां से चला गया। డ్రైవర్ వచ్చి కొట్టేశాడండి పిల్లని రక్తం వచ్చినా కొట్టేశాడండి ఇవన్నీ తుడిచారు ఇప్పుడు రక్తం అది అదే విధంగా నన్ను కొట్టారండి మేము పెనుగొండ ఎస్రాయవరం మండలం నుంచి వచ్చామండి ఎస్రాయవరం మండలం నుంచి వచ్చామండి ఆ ఒక్క మాట అడిగినందుకు నన్ను కూడా కొట్టారు ఎస్రాయవరం మండలం నుంచి వచ్చామండి పెనుగొండ ధర్మవరం ఎస్రాయవరం మండలం ఏంటండి ఇక్కడికి వచ్చాము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్న పేరే కానీ లోపల ఏమండి పేషెంట్ ఇక్కడ పట్టించుకున్న వాళ్ళు అన్ని పోతున్నాయి, అందు గురించి కాదు ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యత అందరూ కూడా డబ్బులు